So may mga ilan-ilan kasi nagko-comment na gawan ko daw ng video kung paano kinalas to. Tsaka kung, yun nga, paano ako nakapagpalit ng air filter. So meron lang naman siya dalawa ditong lock. Ito. Ganun lang. Tapos hugot lang tong socket. Hila lang tong white para mag-unlock. Then press. Tapos mahuhugot mo na. Tapos parang alam ko yung iba nahihirapan yata iangat to dahil dito sa wire na to. So ginawa ko, hinila ko lang yan. Yan, ganun lang. Siya angat mo lang to. Pag angat mo nyan, nakasuksok lang kasi yan dito sa likod. Yan o, 1, 2, 3. Tayo ko lang ulit yung tripod. So ganun lang, angat mo to, hila. Oops, sakit lang. Ganun lang, hila, angat. Yan, ganun lang. Tapos mahuhugot mo na yung filter. So ayan, naka-KNN na to. Na racing filter. Ganun lang siya dali. Tapos pag ibabalik mo, iba ko lang to para makita nyo. Ayan o, yun yung sinasabi ko. Nakasuksok lang kasi siya dito. Pagkakabit nyo, papasok nyo lang ulit. Tapos tulak. Yan, ganun lang. Slack nyo lang ulit. Pasok nyo lang ulit to. Tapos itong socket, pasok. Maglalak na siya. Tapos yung double lock nyo yung white. Ganun lang. Ganun lang siya kasimple. Yan. Kaya siguro kayo nahihirapan. Kasi yan, nakasuksok. Kaya gagawin nyo, pagkaangat nyo na ito, hila para ma-unlock siya dito sa side na to. Ganun lang.